Hi everyone, meet again in Sylvie classes. Okay, in the previous video, kita membahas tentang greeting and I show you a 10th way how to greet someone in English naturally. So, in this video, kita akan membahas lebih panjang lagi dan lebih lengkap lagi ya. Diikuti dengan beberapa dialog yang mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian akan memahami bagaimana cara menyapa seseorang, baik secara formal maupun secara informal. Okay, check it out in Sylvie Classes. Well, sapaan yang biasa diucapkan dalam bahasa Inggris apabila dua orang saling bertemu. Okay, we can say hello or hi. Di samping itu, ada juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain. Misalnya, you can use hello, how are you? How is life? Good morning, good afternoon, good evening. Yeah. Okay, obviously, there are two ways to greet someone in English, namely formal or informal. Dengan kata lain, ungkapan sapaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang formal, ada yang informal greeting. Sapaan formal digunakan apabila kita bertemu dengan orang yang perlu kita hormati, seperti guru, orang tua, dan teman yang baru kita kenal. Okay, so if we want to use formal greeting, we will use when we meet someone we respect, like our parents, teachers, or new friends. Sapaan tidak formal digunakan untuk menyapa orang atau teman yang sudah akrab. Oke, jadi for informal greeting, we usually use for the people who always really familiar with us and very close with us. Oke, ucapan good morning digunakan untuk memberi salam atau sapaan yang diucapkan di pagi hari dari pukul 00 sampai pukul 12 siang. Ucapan good day atau good noon diucapkan pada jam 12. Apabila kita berjumpa setelah pukul 12 sampai pukul 18, kita mengucapkan salam dengan kata good afternoon. Dan apabila kita berjumpa pada sore hari di pukul 18 sampai pukul 24, kita mengucapkan good evening. Ada juga salam yang diucapkan pada waktu menjelang tidur, yaitu good night. Oke, untuk melihat perbedaan di antaranya, let's see the dialogue below. Hello Tom, good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. And you? I am very well. Thank you. Okay, let's see the second dialogue. Good morning, Mr. White. Hi, Shirley. How are you? I'm very well, thank you. And you? Just fine. Thanks. How is your Mrs. White? Oh, she's all right. She has retired and she enjoys doing her hobby, gardening. Oke, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana dialog sapaan di situasi yang tidak formal. Oke, let's see the dialogue in informally. Hi Fatah, how are you doing? I'm doing great. Thanks.
is your mother? She is all right. She stays with my sister in the village. What about your parents? They are fine, and they live in the village too. Hi, Kaifan. Hi, Shirley. How's it going? It's great. I just finished my homework. I'm going to submit it. I hope you can submit it soon and get a good grade. Thank you, Kaifan. How is your father? He's not very well. He has high blood pressure and he is under the doctor's control. Apakah Anda dapat mengenali perbedaan kedua dialog yang diberikan tadi? Sure. Dialog 3 dan dialog 4 digunakan dalam situasi yang tidak formal. Okay? You can use informally. Anda dapat mengidentifikasi melalui ungkapan-ungkapan sapaan atau salam yang digunakan dalam kedua dialog tersebut. Nah, ungkapan-ungkapan yang dimaksud misalnya hi, fine, thanks, she is alright, they are fine. Ungkapan-ungkapan ini biasa digunakan dalam situasi yang tidak formal. Apabila kita pelajari isi dari dialog 3, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua pelaku dialog tersebut sudah saling mengenal. So, they know each other. Hal ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kabar orang tua seperti how is your mother? What about your parents? How are they? How is your father? Okay? Well, to make you really understand about greeting, I will show you some example, formal and informal. Okay? Check this out. Well, my students, after you watch the second video from me discussing about greeting, I hope now you can fully understand. If you think that this video are fruitful and useful, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye now.